चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे और ऑब्वियसली प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पेल लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए स्पेल लिटरेचर के साथ और बेल आइकन को प्रेस या फिर क्लिक या फिर हिट कर दीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इनफरमेशन पढ़ाई से रिलेटेड बातें मिस ना हो। তো আজকে আমরা এখানে বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই কথা বলবো এবং প্রিভিয়াস যে কোয়েশ্চেন নিয়ে এসেছি তার আগে কি করতে হবে, এসপি লিটারেচারকে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে জুড়ে যেতে হবে এবং অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে ইন্সপিরেশন মোটিভেশন এনার্জি দিতে হবে, মানে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত ও আমাদের শক্তি প্রদান করতে হবে। আর সবার আগে বলে দিচ্ছি আজকে গতকাল মহালয়া ছিল, তো আজকে নবরাত্রি যে শুরু হয়ে গেছে গতকাল থেকেই, সেটার অনেক অনেক শুভকামনা সবাইকেই রইল। সবাই খুব ভালো করে দুর্গাপুজো দুর্গোৎসব एंजॉय करूँ, उपभोग करूँ और अवश्य पढ़ाशोना साथे रेखे। तो शुरू करছি আমরা। तो सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये माँ दुर्गा पूजा जो जय माता दी जो पूजा है तो वो आप लोग सेलिब्रेट करिए और करियर को और एग्ज़ाम को भी दिमाग में रखिए और ये पूरे 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 पूजा को पूरे दिल से पूरे जी जान लगा के एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, लेकिन उसके बाद पढ़ाई में जुड़ जाइए। तो आज हम यहाँ पे पहले हिंदी में बोलेंगे फिर बंगाली में। आज के আমরা প্রথমে এখানে বাংলায় বলছি না, হিন্দিতে বলছি, তারপর আমরা বাংলায় বলছি, ঠিক আছে? তো শুরু করা যাক। तो शुरू कर रहे हैं। तो मुझे आप लोगों के लिए मैंने पिछले कुछ पहले भी मैंने पेपर 1 को फिर पेपर 2 को भी 7 जनवरी वाला एक 2025 में एग्जाम पेपर जो कि दिसंबर वाला एग्जाम जैन में शिफ्ट हुए थे उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर आई थी पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके साथ साथ मैंने तो हमारे जो 7 जून को जो एग्जाम हुए थे 2025 के यूजीसी नेट एग्जाम जून वाला शिफ्ट में, उसका भी प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे दिखाए और मुझे जितना मालूम है कि मैंने सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन के कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कवर कर दी थी, लेकिन वो आप लोगों को मिलेंगे, खुद से आप लोगों को जाके सर्च करनी होगी। और आप लोग चाहे तो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली बाद में कह दूंगी किस लिंक के या फिर किस वीडियो कौन सा वीडियो में आपको क्या मिलेंगे। तो आज मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखाना, हो सकता है मैंने ये पहले आप लोगों के लिए 2-3 महीने पहले मैंने डिस्कस कर दी, फिर मैंने लेकर आई, क्योंकि अभी जो हमारे हाथों में दिसंबर में एग्जाम है तो सबसे पहले तो इस वक्त आप लोगों को सभी को लग रहे होंगे कि अभी तक तो कोई एग्जाम के नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं शुरू हुए हैं, अभी तो आज तो 22 सितंबर है, तो ये सारी चीज़ें नेचुरल है। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि मेरे दिल बोल रहे हैं कि 15 सितंबर से 25 सितंबर या फिर एंड ऑफ सितंबर तक आ जाएंगे आप लोगों का फॉर्म फिल का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल यूजीसी नेट दिसंबर 2024। तो फिर ये डिले क्यों? तो फिर मुझे एक बात याद आई, तब मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं की थी। आप लोगों को लगेंगे कि मैं दिन कम होते जा रहा है इसलिए शायद मेरी अपने बातों से मैं हट रही हूँ। नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मैं उस तरीके की बातों से खेलने वाले तो इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। तो मुझे दिमाग में तब नहीं थे कि सितंबर के एंड में ही जय माता दी माँ दुर्गा की पूजा की जो एक वेस्ट बंगाल में तो पूरे राज्य पूरे इस पूजा में पूरे डूब जाते हैं, पूरे दिल जान लगा के ये 4-7 दिन को एंजॉय करते हैं। तो वेस्ट बंगाल के बाहर भी बहुत जगह पे बहुत सेलिब्रेट की जाती है इस दुर्गा पूजा को। तो फिर मुझे मेरे दिमाग में आई कि शायद NTA ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी तक क्यों नहीं दी है। इसके सबसे पीछे एक बड़ी वजह है कि महीने के एंड में ही इतना बड़ा एक फेस्टिवल, इतना बड़ा एक उत्सव जहाँ पे पूरे वेस्ट बंगाल तो झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे डेफिनेटली, और उसके साथ साथ पूरे इंडिया के भी बहुत सारे लोग या फिर इंडिया के बाहर पूरे विश्व में भी किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली अबाउट वेस्ट बंगाल। माँ दुर्गा पूजा इज आउट ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया से भी बाहर भी होते हैं, क्योंकि बंगाली पर्सन ये माँ दुर्गा पूजा के जो वर्शिप करते हैं पूरे विश्व में इसके लोग हैं। और अब लोगों को तो पता ही है कि जो मतलब बंगाल से नहीं है, जो राधे कृष्ण जी से जुड़ी है वो इस्कॉन से, और बहुत बहुत बाहर के लोग भी इसको कितना ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, उसको मानते हैं, वृंदावन आप लोगों को पता है। तो लग रहे होंगे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर थोड़ी बहुत भगवान के बारे में बोलने लगी हूँ। ये भी हमारे लाइफ के पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरकार हमें द अल्टीमेट एंड हमारे कृष्ण जी एंड राधा जी से जुड़े होते हैं। तो ये भी स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट कि आप डेली पूजा कर रहे हो, आप डेली पूजा पाठ करते हो, गीता भागवत पढ़ते हो, इसके आप स्पिरिचुअल हो, अदरवाइज नो। स्पिरिचुअलिटी इज टोटली डिफरेंट थिंग। दैट इज इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, if you are alive, if you are
already in your life, and if you are doing anything in your life, you are already in spirituality. Okay, तो अगर आप जीवित हो, काम कर रहे हो, जो भी आपका काम है, जो भी आप कर रहे हो, all these are included डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी. सो हम लोग कई बार मानते हैं कि ये अलग से करेंगे तो स्पिरिचुअल बनेंगे. नो, नॉट लाइक दैट. तो मुझे ये कहनी है कि मुझे लग रहा है अभी कि NTA ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, हमें लग रहा है कि ये माँ दुर्गा पूजा के फेस्टिवल, फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी पूजा भी आने वाले हैं. तो हम कह सकते हैं दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा के बाद आ सकते हैं. और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, हाँ, NTA कोई भी इससे पहले मकर संक्रांति जब थे तब भी उन्होंने एग्जाम के डेट चेंज किए थे बीच में. तो अगर ये एग्जाम मतलब दुर्गा पूजा के टाइम पे तो आएंगे ही नहीं मुझे लग रहा है. तो माँ दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद लक्ष्मी पूजा से आगे पहले बाद में मतलब अक्टूबर में तो आना ही चाहिए. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट NTA कब क्या कर बैठेंगे हम किसी को भी नहीं पता. तो आप लोग पूरे तैयारी करिए पढ़ाई की, क्योंकि किसी भी वक्त फॉर्म आ जाएगा, किसी भी वक्त बोल दिया जाएगा इतने से इतने 15-20 दिन के अंदर आप लोगों का फॉर्म फिल, फिर उसके बाद 2 दिन के लिए वो करेक्शन विंडो, फिर उसके बाद सिट इंटीमेशन, फिर इसके बाद एग्जाम के डेट. तो आप लोग ये मत समझिएगा कि सितंबर भी तो जाने वाले हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2 महीने पहले कब आएंगे नोटिस. तो आप लोगों को ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है. किसी भी मोमेंट पे किसी भी वक्त आप लोगों के लिए फॉर्म फिल आ सकते हैं डेट. सो बी केयरफुल, बी रेडी एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड आप लोगों का पढ़ाई जारी रखिए. ठीक है, तो उसके ऊपर नजर रखते हुए मुझे आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं. लेकिन ये 6 क्वेश्चंस 1 लाइनर है, मैचिंग है, लेकिन मैंने ये लेकर क्यों आई हूँ, आप लोगों को दिखाना है कि इस वक्त आप कैसे डील करोगे एग्जाम से. 2 महीने 3 महीने पहले, मिनिमम 2 महीने, लगभग 3 महीने पहले आप कैसे इसके साथ डील करोगे. तो आप लोगों को इससे कैसे डील करनी होगी. यहाँ पे एक पहली वाला सवाल आपको दिख रहे होंगे सैम्पलिंग से, जो कि सैम्पलिंग टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी से, जो कि हमारे UGC नेट पेपर 1 के 2nd नंबर यूनिट है. तो आप लोगों को यहाँ पे जब ऑप्शंस दिख रहे हैं सैम्पलिंग, तो आपको जानना जरूरी है व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कितने सारे सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं. उसके साथ साथ जब आपको ऑप्शंस में दिखने, जब क्वेश्चंस है, जब क्वेश्चन में वर्ड्स हैं, ऑप्शंस है, तो इसके साथ आप लोगों को खेलना होगा. लाइक कैसे खेलना होगा, इसी वर्ड्स के साथ आपको खेलना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऑप्शन से और कोई नया क्वेश्चंस बनाया जाए. इसी तरीके से NTA या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं, ऐसे ही उन लोगों का दिमाग काम करते हैं और ऐसे ही करते हैं. तो आप लोगों को क्या करना है, स्नोबॉल सैम्पलिंग ऑप्शन A में दी गई है. फिर आप लोगों का पर्पसिव और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दी गई है, कोटा सैम्पलिंग, एंड दिस क्वेश्चंस राइट आंसर इज ऑप्शन D, पर्पसिव और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो जब आप देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी 2 नए शब्द के साथ आपको परिचित हुआ इसी क्वेश्चंस की तरह, अगर आप पहली बार अटेम्प्ट ले रहे हो तो, अगर जो ऑलरेडी सिलेबस से अवेयर है उनको तो पता ही होंगे, लेकिन आपको उसके साथ साथ दिमाग में, दिल में क्वेश्चन लाना होगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, व्हाट इज पर्पसिव सैम्पलिंग, व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग, व्हाट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. क्योंकि देखा गया है कि एक पर्पसिव और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से क्वेश्चंस पूछे गए, आंसर भी यही है. आने वाले टाइम में स्नोबॉल, पर्पसिव, कोटा, या फिर ये सारे 24 में पूछे जाए, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डील करने पड़ते हैं, ना कि सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होता. आपको क्वेश्चन के साथ, ऑप्शन के साथ डील करने होते हैं. इसी तरीके से अगर ऐसे करोगे तो लगभग आप एग्जाम से पहले 4-5 ईयर के क्वेश्चंस को भी लोगे, मिनिमम 10-15 सेट ऑफ क्वेश्चंस को भी ऐसे पढ़ोगे, तो यू आर ऑलरेडी इन एडवांस पोजीशन. आप लोग बहुत आगे रहोगे दूसरों से जो ऐसे प्रिपेयर नहीं किए हैं. और रिविजन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की. रिविजन तो आपको करनी होगी, प्रैक्टिकल पोर्शन को प्रैक्टिस करनी होगी, थियोरेटिकल पोर्शंस को रिवीजन करनी होगी, और PYQs को साथ ऐसे खेलनी होगी. तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर JRF एंड नेट एंड एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज इट. थम्स अप इज अ काइंड ऑफ डैश कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, वर्बल, नॉन वर्बल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल. तो यहाँ पे क्वेश्चन के मतलब थम्स अप, हम जो कहते हैं थम्स अप, ऑल द बेस्ट, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. ये बॉडी के इमोजी के द्वारा, एक इमोजी के द्वारा, एक एक्सप्रेशन के द्वारा बताया जा रहा है. सो यस, इट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. लेकिन आप लोगों को इसके साथ साथ कैसे प्रिपेयर करनी होगी, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन. इफ यू नो, इट इज already okay, but if you don't know, then you have to prepare it, you have to read it very carefully. So transpersonal, what is transpersonal communication, what is intrapersonal communication. So these are your strategy or guidelines to deal with your previous questions. Okay,
any kind of competitive examinations, whether it is UGC NET or any other type of examination or competition. Okay. So next one, WiMAX stands for. So this question is from communication unit 3, and this question is from research aptitude, that is unit number 2 in paper 1. Next, WiMAX stands for, it is from ICT, information and communication technology. So the full form is worldwide interoperability for microwave एक्सेस. सो एक तो आप लोगों का फुल फॉर्म पूछा ही जाएगा. आप तो मान के चलो आईसीटी से कुछ ना कुछ फॉर्म फिल, हायर एजुकेशन से भी पूछे जाते थे, मतलब फुल फॉर्म आपको पूछेंगे ही. एक क्वेश्चन ऐसा आना ही चाहिए मिनिमम, एक या फिर मैक्सिमम 2-3 भी आ सकता है, लेकिन आप मान के चलो हायर एजुकेशन, आईसीटी, इन सारे यूनिट से आपको फुल फॉर्म पूछे जाएंगे. नेक्स्ट, और इसके साथ आपको क्या करना है, व्हाट इज वाईमैक्स, वाईमैक्स क्या है, इसके काम क्या है, ये क्यों पूछा गया है. हो सकता है वाईमैक्स के फुल फॉर्म पूछे गए, इसी सवाल को आने वाले टाइम में उसके कार्यता या फिर जो काम करते हैं उसके बारे में पूछे जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग, जो स्वयं मुख मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, स्वयं के फुल फॉर्म आपको पढ़ना होगा. मूडल क्या है, एलएमएस, ये नंबर ऑप्शन 1 है एलएमएस. ओके, एलएमएस क्या है, ओपन एक्सेस क्या है, ओईआर का फुल फॉर्म क्या है, इसका काम क्या है, आईएच इंडेक्स क्या है, स्कोपस क्या है. जब ये सारे ऑप्शंस आप देख रहे हो, यहाँ पे 4, इसी एक क्वेश्चन से, इसी एक मैचिंग क्वेश्चन से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग 4 8 ऑप्शंस के साथ खेलोगे तो यहाँ से लगभग आप 20-25 क्वेश्चंस यही से क्रिएट हो सकते हैं. तो ऐसे आप लोगों को डील करनी होगी. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स दैट इंद्रिय इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल ऑर्गन बट अ पिक्यूलियर कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गन. ऑप्शन ए बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी नैयायिकास एंड ऑप्शन डी वेदांतीस. सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी वेदांतीस. बट आपको यहाँ पे समझनी होगी. तो ये है लॉजिकल रीजनिंग के इंडियन लॉजिक से, ये है आप लोगों का आईसीटी बेस्ड, ये है आप लोगों का टीचिंग बेस्ड, ये है आप लोगों का हायर एजुकेशन बेस्ड, ये है आप लोगों का आईसीटी बेस्ड. तो यहाँ पे 3-4 यूनिट एक साथ है. ठीक है ना, इसको ऐसे आप प्रिपेयर करोगे. और यहाँ पे आप लोगों को इंद्रिय क्या है इसको पढ़नी होगी, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल ऑर्गन इसको पढ़नी होगी. और इसके साथ साथ आपको डील करनी होगी व्हाट इज बुद्धिस्ट, मीमांसा. ये 4 ऑप्शंस के साथ खेलनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि अगले टाइम में ऐसा क्वेश्चन सेट की जाए कि बुद्धिस्ट के थ्योरिकल कुछ पार्ट से पूछे जाए, या फिर मीमांसा, या फिर नैयायिकास. तो फिर आपको वेदांतीस ये राइट आंसर है. फिर भी आपको वेदांतीस पढ़ के रखनी है, क्योंकि हो सकता है दूसरे टाइम इससे अलग क्वेश्चन पूछे जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नॉलेज. इस क्वेश्चंस के साथ आपको डील करनी होगी. इफ यू नो व्हाट इज जैन फिलोसफी देन इट इज ओके. इफ यू डोंट नो यू हैव टू गूगल इट फर्स्ट. आपको ये जानना है. उसके साथ साथ आपको इनडायरेक्ट नॉलेज क्या है इसको जानना है. इसके साथ साथ श्रुति, प्रत्यभिजना, तर्क, नया, इन सारे 4 चीजों से डील करनी है. उसके साथ साथ और कौन सी वर्ड्स रिलेटेड है उसको भी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि किसी वक्त कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, नया. तो ऐसे आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस के साथ डील करनी होगी. ये नंबर क्वेश्चन है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग के, इंडियन लॉजिक से ये क्वेश्चन है. दिस ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग, ये आप लोग बोल सकते हैं कि इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन है. ये आप लोग बोल सकते हैं कि हायर एजुकेशन के एंशियंट टाइम के जो प्राचीन युग के जो पढ़ाई के तरीके थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उनसे भी पूछे जाते हैं. तो ये हायर एजुकेशन एंड इंडियन लॉजिक दोनों से जुड़ित है. ये भी इंडियन लॉजिक से जुड़े हैं. तो हमने यहाँ पे देखे आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड आईसीटी एंड इंडियन लॉजिकल रीजनिंग के इंडियन लॉजिक. तो हमने यहाँ पे हमें 5-7 यूनिट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो इसी तरीके से आपको डील करनी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ. और मैं थंबनेल को थोड़ा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए. तो यही मैं अभी बंगाली में बोलने जा रही हूँ. उससे पहले प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट. ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ. ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो लाइक, कमेंट, शेयर करके हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिए इन फ्यूचर में और बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए. अगर आप नए हैं तो चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन बंगाली लैंग्वेज नाउ. तो अभी हम बंगाली में शुरू करते हैं. सो
এখন আমরা বাংলায় বলছি, এতক্ষণ আমরা বললাম হিন্দিতে, কারণ এর আগে আমরা বেশ দুদিন প্রথমে বাंग्लाয় বলেছি, তারপর हिंदी बोलेছি। এবং जे दुटो और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, दो बोर्ड के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बंगाली में शेयर की, हिंदी में नहीं की, तो मैं तो आप लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकती। तो आने वाले टाइम में वही टॉपिक को मैं 1 दिन में या फिर 2 दिन में हिंदी में भी डिस्क्राइब करूंगी बोर्ड के थ्रू। ओके, सो डोंट वरी एंड डोंट बी सो अपसेट। मैं हूँ यहाँ पे हिंदी, बंगाली, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में समझा दूंगी, मतलब बता दूंगी। তো আমরা যেটা বলছিলাম, তো আমরা এই প্রশ্নগুলো 2025-এর 7ই জানুয়ারি একটা এক্সাম হয়েছে, যেটা 2024-এর ডিসেম্বরের এক্সামটা শিফট করে জানুয়ারিতে এসেছিল 2025-এ, এবং 2025-এর জুনের যে এক্সাম ছিল সেটাও প্রশ্নপত্র পেপার 1 পেপার 2 নিয়ে আমরা কম বেশি ডিল করেছি। আজকে আমি আবারও 7ই জানুয়ারির কোয়েশ্চেন পেপারটা নিয়ে এলাম, আর এবং আমাদের টার্গেট থাকছে ডিসেম্বর 2025-এর জেআরএফ নেট এক্সাম ক্র্যাক করার। তো এখানে আমি আজকে কেন প্রশ্ন, হয়তো এই প্রশ্নগুলো আমরা আগে আলোচনা করে থাকলে থাকতেও পারি, আবার নাও থাকতে পারি, কারণ অনেকগুলো ভিডিও হয়ে গেছে, তো আমারও আর অনেকগুলো খাতার মধ্যে লেখাও পড়ে গেছে, তো আমারও এই মুহূর্তে মনে নেই যে আমি এগুলো আলোচনা করেছি কিনা। কিন্তু আজকে যদি আগে আলোচনা করেও থাকে আবারও নিয়ে এলাম, কিন্তু এইভাবে বলিনি যেভাবে আজকে বলতে যাচ্ছি। তো আজকে যেগুলোভাবে বলবো সেগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, আর এই ভিডিওটা স্কিপ করা যাবে না, কারণ অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকছে, অবশ্যই ইনফরমেশনও থাকছে, পড়াশোনার বিষয় থাকছে, আর এই বিষয়গুলো তো আমি আলোচনা করছি। তো বিষয় হচ্ছে, প্রথমেই একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে আসবে সবার, আজকে 22শে সেপ্টেম্বর চলে এলো, এখনও এনটিএর তরফ থেকে কোনো রকম অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের আমরা কোনো নোটিফিকেশন পেলাম না। তো স্বাভাবিকভাবে সবার মনে হচ্ছে যে এক্সাম কি আদৌ তাহলে ডিসেম্বরে হবে? আর যেটা সাধারণত হয়ে থাকে ইউটিউবে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখতে পাই, এক্সামের ডেট যদি একটু ডিলে হয় সবাই বলে দেয় এবার এক্সাম পোস্টপন হবে। কোভিড-19 সিচুয়েশন আসার পর থেকে এগুলো একটু বেশি হচ্ছে, কিন্তু আমি বলবো এই মুহূর্তে কোনো রকম কেউ কোনো ভাওতাবাজি বা অন্য ধরনের কোনো ভুলভাল কথায়, রিউমার্স, মিথ্যে কথায় কেউ কান দেবেন না বা দেবে না। রীতিমতো নিজের পড়াশোনা জারি রাখো। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তো আমাদের বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল দুর্গোৎসব চলে এসেছে এবং সেটা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। তো সেজন্য ছেলেমেয়েরা একদম ছোট, 8 থেকে 80 বা একদম 0 থেকে 100 বছর বয়স বা তারও বেশি সবাই খুব এনজয় করবে, আর করা উচিত। বছরে একবার মা আসছেন, তো মা দুর্গাপূজার জন্য সবাই খুব এক্সাইটেড, সবাই খুব ভালোভাবে সেলিব্রেট করবে, করা উচিত। কিন্তু পরীক্ষার যেদিনই দশমী পার হয়ে গেল, একাদশী পড়ে গেল, সেদিন থেকে সবাইকে কিন্তু খুব সিরিয়াস হয়ে যেতে হবে, কারণ আমাদের পরীক্ষা কিন্তু ডিসেম্বরে হচ্ছে। কারণ এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে হাতে তো আর 2 মাস পর, 2.5 মাস পর পরীক্ষা আছে, তাহলে হয়তো পরীক্ষাটা ডিলে হতে পারে, এরকমটা কেউ ভেবে থাকলে খুব ভুল হবে। কারণ এক্সাম কিন্তু হবে, হুট করে কখন নোটিফিকেশন চলে আসবে, কারণ এনটিএ সবসময় আমাদেরকে সারপ্রাইজ দেয়। এনটিএ কেন, আমার মতে বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সাম সবসময় আমাদেরকে সারপ্রাইজ দিয়েই থাকে, আর অবভিয়াসলি এনটিএ একটু বেশি বেশি সারপ্রাইজ দিতে পছন্দ করে। তো হঠাৎ করে এনটিএ কখন কি নিয়ে আসবে বলা খুব মুশকিল। দেখা গেল চট করে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের উইন্ডো ওপেন করে বলে দিল 15 দিন ফর্ম ফিল করো, 2 দিন কারেকশন উইন্ডো, তারপর 14 দিনের মাথায় একদম পুরো সিটি ইন্টিমেশন, তারপর 2 দিনের মাথায় পরীক্ষা। তো এরকমটাও কিন্তু এনটিএ করে থাকে, অবভিয়াসলি করেছে আগে। তো বি কেয়ারফুল, হতে পারে নোটিফিকেশন। আমি বলেছিলাম যে 15ই সেপ্টেম্বর থেকে 25শে সেপ্টেম্বর নোটিফিকেশন আসতে পারে, তো আমার মাথায় তখন ছিল না যে দুর্গাপূজার ব্যাপারটা, কিন্তু আমি এখন যখন এটা নিয়ে বিশেষ করে মানে একটু বুঝলাম নিজে নিজে, তখন ভাবতে পারে অনেকে যে আমি কথা থেকে সরে যাচ্ছি। না, এরকমটা নয়। যেহেতু আমরা এর আগেও দেখেছি এনটিএ মকর সংক্রান্তিতে পরীক্ষার যে ডেট ছিল সেটাকে পোস্টপন করেছিল এবং সেই পরীক্ষাটা অন্য দিন নিয়েছিল পরীক্ষা চলাকালীন। তো আজ যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা ভারতবর্ষ তথা গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই দুর্গাপূজা ভীষণভাবে সেলিব্রেট করা হয়, সবাই মানে পুরো মানে ডুবে গিয়ে আনন্দ করে, একদম পুরো অনুষ্ঠানের মধ্যে গভীরে চলে যায়, সবার যাওয়া উচিত। তো এই জন্য মনে হচ্ছে আমার যে হয়তো দুর্গাপুজোর সময় আর কোনো নোটিফিকেশন হয়তো আসবে না, হয়তো বা অক্টোবরের দিকেই চলে যাবে, লক্ষ্মী পুজোর আগে পরে হয়তো নোটিফিকেশন আসতে পারে। কিন্তু এনটিএ ভাই কারোর মানে এনটিএর ওপর বিশ্বাস নেই। এনটিএ যে কোনো মুহূর্তে যা খুশি করতে পারে। অথরিটি, কন্ডাক্টিং বডি, গভর্নিং বডি যারা থাকে তাদের ক্ষমতা থাকে এবং তারা চাইলে যা খুশি তাই করতে পারে, এবং সেটা আমাদের অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আমাদেরকে মেনে নিতেই হয়। তো সেজন্য গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘোরারও কিছু নেই, পরীক্ষা কিন্তু হবে, সময় মতোই হবে। তো যদি কারো টার্গেট থাকে ইউজিসি নেট জিআরএফ ক্র্যাক করার, তো ডেফিনেটলি পুজো পার্বণ উৎসবের সাথে সাথে নিজের পড়াশোনাটাও ঠিক রাখতে হবে। তো আজকে আমি নিয়ে এসলাম, হয়তো প্রশ্নগুলো আগে আলোচনা হয়েছে, হয়তো হয়নি, কিন্তু আজকে যেভাবে আমি এখানে আলোচনা করবো সেটা সম্পূর্ণ আলাদা, তাই এই ভিডিওটা পুরোটা দেখতে হবে। আমি থাম্বনেইলে সেভাবে রাখার চেষ্টা করছি, একটু ভেবেচিন্তে থাম্বনেইলটা আজকে দিতে হবে। তো ইউজিসি নেট জিআরএফ ডিসেম্বর 2025 হলো আমাদের টার্গেট। পেপার 1 পিওয়াইকিউ 7 জানুয়ারির কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে এসেছি আমি, টোটাল 6টা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, পেপার 1-এর প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। তো কেন এই 6টা প্রশ্ন নিয়ে এলাম, কেন এই 6টা থেকে আমি 6টা প্রশ্ন থেকে মিনিমাম এমনভাবে বলবো যে 30টা প্রশ্ন হবে বা তারও বেশি হবে, এরকমভাবে আমি কিন্তু এখন বোঝাতে যাচ্ছি। তো শুরু করা যাক। ডেলিবারেট স্যাম্পলিং ইজ অলসো নোন অ্যাজ, এখানে বলা হচ্ছে যে ডেলিবারেট স্যাম্পলিং আর কি নামে পরিচিত? অপশন এ স্নোবল স্যাম্পলিং, অপশন বি পারপাসিভ অর প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং, অর অপশন সি কোটা স্যাম্পলিং, আর অপশন ডি পারপাসিভ অর নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং। তো এখানে বিষয় হচ্ছে যে যখনই বলা হলো ডেলিবারেট স্যাম্পলিং, যে প্রথমবারের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে, প্রথমবার ইউজিসি নেটের পেপার 1 সিলেবাসের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে,
তার ক্ষেত্রে এগুলো জানা খুব মানে না জানারই সম্ভাবনা বেশি। তো যারা জানে অলরেডি তাদের তো কোনো অসুবিধা নেই, যারা জানে না তাদেরকে নিজে থেকে গুগলে একটু সার্চ করতে হবে, পড়তে হবে হোয়াট ইজ ডেলিবারেট স্যাম্পলিং, হোয়াট ইজ স্যাম্পলিং, এই স্যাম্পলিং শব্দটা কিসের সাথে জড়িত। এটা কিন্তু রিসার্চ অ্যাপটিটিউড ইউজিসি নেটের পেপার 1-এর সেকেন্ড ইউনিটের এটা টপিক। তো হোয়াট ইজ ডেলিবারেট স্যাম্পলিং না জানলে অবশ্যই এটা জানতে হবে, নিজের মাতৃভাষা বাংলা হলে বাংলায়, হিন্দি হলে হিন্দিতে। তারপরে জানতে হবে হোয়াট ইজ স্নোবল স্যাম্পলিং, পারপাজিভ, প্রবাবিলিটি, নন প্রবাবিলিটি কি, কোটা স্যাম্পলিং কি, এবং আরও যদি অন্যান্য ধরনের কোনো স্যাম্পলিং থেকে থাকে সেটাকে নিজে হাতে নোট করে পড়তে হবে। আর পিয়ারসনের বই থাকলে সেখান থেকেও পড়তে পারো তোমরা। তো এইভাবেই একটা প্রশ্ন এসেছে ডেলিভারি স্যাম্পলিং, আর এই 4টে অপশন এসছে, আর এই অপশনগুলো আমি পড়েই দেখলাম না জীবনে আর এখান থেকে প্রশ্ন আসবে না এরকমটা নয়। এখানে 4টে অপশন আছে আর একটা প্রশ্ন, এই 5টা প্রশ্ন থেকে আমরা 25 রকমের প্রশ্ন তৈরি করতে পারি। তার জন্য কি করতে হবে, প্রত্যেকটা পয়েন্টকে ধরে ধরে পড়তে হবে, কারণ এনটিএ বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে কোনো ঠিক নেই কখন কোন দিক থেকে কিভাবে প্রশ্ন চাওয়া হবে, এরই নাম কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনস। নেক্সট ওয়ান, থামস আপ ইজ আ কাইন্ড অফ ড্যাশ কমিউনিকেশন। তো এই যে আমরা থামস আপ ইমোজি যে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে যে আলোচনা করে থাকি, তো বলা হচ্ছে যে এটা কি ভার্বাল নাকি নন ভার্বাল নাকি ট্রান্সপার্সোনাল নাকি ইন্ট্রাপার্সোনাল। তো অবশ্যই এটা নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, কারণ আমরা কেউকে মুখ দিয়ে তো বলছি না, থামস আপ দেখাচ্ছি, তো এটা নন ভার্বাল কমিউনিকেশন। কিন্তু যখনই আমরা জানলাম যে এটা নন ভার্বাল কমিউনিকেশন হলো, বাকি তিনটেকে কি গুরুত্ব দেবো না, অবভিয়াসলি দিতে হবে। তখন আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ ভার্বাল কমিউনিকেশন, হোয়াট ইজ ট্রান্সপার্সোনাল কমিউনিকেশন, হোয়াট ইজ ইন্ট্রাপার্সোনাল কমিউনিকেশন, হোয়াট ইজ এক্সট্রা পার্সোনাল কমিউনিকেশন। তো এগুলো সব আমাদের জানতে হবে, এবং আরও অনেক কিছু আছে কমিউনিকেশন। তো এটা কিন্তু পেপার 1-এর কমিউনিকেশন ইউনিট থেকে চাওয়া হয়েছে, 3 নম্বর ইউনিট, যদি আমি ভুল না হয়ে থাকি। যদিও ইউনিট মানে সিলেবাসের ইউনিট 1, 2, 3 নাম্বারের সাথে যায় আসে না, সিলেবাসের ইউনিটগুলোতে কী আছে বিষয়গুলো সেটা জানা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নেক্সট ওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডস ফর ওয়াইম্যাক্স, ওয়াইম্যাক্সের ফুল ফর্ম। তো এটা একটা এনটিএর ফেভারিট টপিক বা আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক, যে ফুল ফর্ম হায়ার এডুকেশন থেকে হতে পারে, তারপর আইসিটি থেকে হতে পারে, যে কোনো ইউনিট থেকে হতে পারে। একটা কপাল মানে মন্দ হলে একটা ফুল ফর্ম চাওয়া হবে, কপাল ভালো থাকলে 2-3টেও ফুল ফর্ম চাওয়া হতে পারে, কিন্তু ফুল ফর্ম চাওয়া হয়। এটা নতুন নতুন জিনিসের ফুল ফর্ম বেশি চাওয়া হয়, যেগুলোর সাথে আমাদের পরিচিতি নেই বা যেটার সাথে আমাদের পরিচিতি নেই, নতুন সেটাকেই আমাদের কাছে নতুন লাগে, অথচ সেটা অনেক আগে থেকে এক্সিস্ট করতেই পারে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টারো অপারেটেবিলিটি ফর মাইক্রোওয়েভ অ্যাক্সেস, দিস ইজ দ্য রাইট আনসার হুইচ ইজ অপশন এ। সো এখানে কিন্তু বাকি আমাদের ওয়াইম্যাক্স কি, ওয়াইম্যাক্সের কাজ কি, এগুলোকে পড়তে হবে, আর তবেই আমরা বলতে পারি যে এই প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্সের এই প্রশ্নটা আমাদের কভার করা হয়েছে। এখান থেকে যাই প্রশ্ন আসবে আমি আনসার দিতে পারবো, তখনই বলা হবে যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স অ্যানালিসিস ইজ ফুলফিলড, আদারওয়াইজ নট। নেক্সট কোয়েশ্চেন ম্যাচিং, আমি অলরেডি ম্যাচিং করে নিয়ে এসেছি। সোয়াম্প, আমরা মুক ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্সেস, মোডেল এলএমএস লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ওপেন অ্যাক্সেস ওইআর ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্সেস অ্যান্ড এইচ ইন্ডেক্স স্কোপাস। তো এখানে 4টে, একটা প্রশ্ন 2 নাম্বার, অথচ 4টে অপশন, 4টে ম্যাচিং, 8টা টপিক থেকে কিন্তু 16টারও বেশি প্রশ্ন বানানো যায়। কিরকম, সোয়ামের ফুল ফর্ম কি, মুকের ফুল ফর্ম, মুডলের কাজ কি, এলএমএস এর ফুল ফর্ম কি, ওপেন অ্যাক্সেসের কাজ কি, ওইআর এর ফুল ফর্ম কি, এটার কাজ কি, স্কোপাস কি, এইচ ইন্ডেক্স কি। এইভাবে যদি আমরা ঘেটে পড়ি আরও অনেক টপিক আসবে, সাব টপিক আসবে, সেগুলোকেও পড়তে হবে, তবে গিয়ে বলবো যে এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের প্রিপেয়ার হয়ে গেল, যে যাই প্রশ্ন আসবে আনসার করতে পারবো। নেক্সট, who among the following holds that indriya is not a physiological organ but a peculiar capacity of the organ? The option A Buddhist, option B Mimamsa, option C Naiya Yakash and option D Vedantis. তো এই কোয়েশ্চেনটার সঙ্গে কি করে ডিল করতে হবে, যদি কেউ ইন্দ্রিয়া সম্পর্কে জানো তাহলে ভালো, যদি না জানো তাহলে পড়তে হবে নিজে থেকে যে হোয়াট ইজ ইন্দ্রিয়া, তারপর ফিজিওলজিক্যাল অর্গান কি, তারপর পড়তে হবে যে বুদ্ধিস্ট কি, মীমাংসা কি, নাইয়া ইয়াকিস কি, বেদান্তিস কি। তো এটা অবশ্যই এই প্রশ্নটা এসেছে এই একটু আগে যে ইউনিটটা বললাম, এটা কিন্তু এসেছে হায়ার এডুকেশন থেকে, টিচিং থেকে, রিসার্চ থেকে এবং হায়ার এডুকেশন থেকে। এই 3টে ইউনিট মিলিত আছে, কারণ এগুলো রিসার্চের ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে থাকি অনেক কিছু। তো এটা 3টে ইউনিট মিলে এসেছে এই প্রশ্নটা যেমন এসেছে কমিউনিকেশন থেকে, এই প্রশ্নটা এসেছে আইসিটি ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি থেকে, এটা এসেছে রিসার্চ মেথোডোলজি থেকে। তো এখানে আমাদেরকে এই প্রশ্নটা এসেছে কিন্তু লজিক্যাল রিজনিং এর ইন্ডিয়ান লজিক, এবং এটা আমরা বলতে পারি হায়ার এডুকেশনের পৌরাণিক প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার যে কি ছিল না ছিল সেগুলো। তো এখানেও কিন্তু বেদান্ত, এগুলো বুদ্ধিস্ট, এগুলো কিন্তু আমরা প্রাচীন যুগে পেয়েছি। তো এগুলো এখন কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, এনটিএ লাস্ট 5-7 বছর থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, তো সিরিয়াসলি এটাকে তৈরি করতে হবে। তো এখানে 4টে অপশন নিয়ে ডিল করতে হবে, ফিজিওলজিক্যাল অর্গান কি, ইন্দ্রিয় কি, এগুলো নিয়ে পড়তে হবে, তো এবং খুঁটিনাটি পড়তে হবে, তবেই আমরা বলতে পারবো যে এখান থেকে আমরা প্রিপেয়ার, এবং এখান থেকে যেই প্রশ্ন আসবে যাই আসবে আমরা উত্তর দিতে পারবো। নেক্সট আজকের জন্য শেষ প্রশ্ন, মানে আজকের জন্য এইটাই সমাপ্ত হবে। অ্যাকর্ডিং টু জৈন ফিলসফি, প্রথমে আমাদের জানতে হবে, যারা জানো না, যে হোয়াট ইজ জৈন ফিলসফি বা জৈন ফিলসফি কি।
নেক্সট হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ নট আ ফর্ম অফ ইনডিরেক্ট নলেজ। হোয়াট ইজ ডিরেক্ট নলেজ, হোয়াট ইজ ইনডিরেক্ট নলেজ, এটাও জানতে হবে। যদি জানো ভালো, না জানলে জানতে হবে, কারণ প্রশ্ন যদি না বুঝি উত্তর ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারবো না। অপশন এ স্মৃতি, অপশন বি প্রত্যাভিজানা, আর অপশন সি তর্কা, অপশন ডি নয়া। সো এই চারটে অপশনের মধ্যে তো রাইট আনসার হলো নয়া। কিন্তু আমাদের স্মৃতি কি, প্রত্যাভিজানা কি, তর্কা কি, নয়া কি, এগুলো সব ডিটেল পড়তে হবে ইন্ডিয়ান লজিকের, এবং এখান থেকে প্রশ্ন চাওয়া হয় এবং চাওয়া হবে আগামী দিনে। সো এইভাবে যদি আমরা ডিল করি এবং এইভাবে 6টা প্রশ্ন থেকে যদি 36টা প্রশ্ন নিজে বানিয়ে পড়তে পারি, তাহলে বলতে পারি কমপ্লিট, এবং এখান থেকে যাই প্রশ্ন আসবে উত্তর পারবো, তাহলেই বলতে পারি যে হ্যাঁ প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্সকে সঠিকভাবে অ্যানালিসিস করে পড়ে আমরা প্রিপেয়ার হয়েছি। কমপক্ষে এখন তো সময় হাতে আমাদের কম, তো এখন যদি আমরা কমপক্ষে এই 3 মাসের মধ্যে যদি আমরা কমপক্ষে 5টা 10টা যদি পেপার 2 ইংলিশের 500,000টা প্রশ্ন তৈরি করতে পারি এরকমভাবে, আর যদি পেপার 1-এর ক্ষেত্রে যদি ওরকমই 500,000টা প্রশ্ন তৈরি করতে পারি, আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ আমরা যে প্রশ্নই আসুক অনেকটা অ্যাডভান্স থাকবো অন্যান্যদের থেকে যারা এগুলো করে না। তো অনেকটা কনফিডেন্সও বিল্ড হবে এবং অবভিয়াসলি কমন পাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়, কারণ একটা প্রশ্ন দাজ থেকে আরেকটা বুঝলে ওখান থেকে উত্তর করতে পারা যায়। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্টে কানেক্টেড with SP Literature. Do not skip this video and please do like, comment, share and subscribe to SP Literature and hit the bell icon so that you never miss an updates. প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন। SP Literature বেল আইকনে প্রেস বা ক্লিক বা হিট করে রাখুন বা রাখো, যাতে করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ইনফরমেশন বা পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয় বা মিস না হয়। আজকে এই পর্যন্ত থাকছে। আবারও শুভ শারদীয়া, সবাইকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। সব মানে বয়সে বড় ছোট সবাইকে, সব বয়সেরই সবার পুজো খুব ভালো কাটুক, সবাই খুব আনন্দ করো, হ্যাপি পুজো। এবং অবশ্যই বলবো সেফ, মানে পুজোতে ঘোরা খাওয়া সবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সব থেকে বেশি হলো সেফটি। আমার তরফ থেকে রইলো যে সেফটি নিয়ে সবাইকে ঘুরতে হবে, ফিরতে হবে, বাচ্চা নিজের সবার খেয়াল রাখতে হবে এবং সুস্থ থাকতে হবে পুজোর আগে পরে, পুজোর আগে, পুজোর সময়, পুজোর পরেও, এবং অবশ্যই খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে রাস্তাঘাট থেকে, নিজের শরীর স্বাস্থ্য থেকে সব কিছু নিয়ে। তো এই রইলো আমার জন্য সবার জন্য আমার তরফ থেকে শুভকামনা এবং শুভরাত্রি। গুড নাইট টু অল অফ ইউ, টেক কেয়ার एंड हैप्पी माँ दुर्गा पूजा, जय माता दी। सभी को दुर्गा पूजा की, माँ दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों को मैं ये कहूँगी, जो भी लोग इस पूजा में एंजॉय करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, तो आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, अपने फैमिली का। पूजा से पहले भी, पूजा के दिन भी, पूजा के बाद भी आप लोगों को स्वस्थ रहने है। रास्ते में देख कर चलिए ऑल टाइम, ना कि सिर्फ पूजा में, क्योंकि हमें लाइफ में जिंदगी को जीनी है और लाइफ में बहुत कुछ करनी है। तो इसके लिए हमें जीवित रहनी है, स्वस्थ रहनी है, हेल्दी वेल्दी रहना है, तभी हम सब कुछ कर पाएंगे, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी पूजा एंड विच इज माँ दुर्गा पूजा। ओके, সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ, টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড গড ব্লেস ইউ অল।